అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు శివ ఎడ్జ్ ఛానల్. బెల్గాం డిస్టిక్ ఎర్రగడ్డ ప్రాంతంలో ప్రతి శనివారం జరిగేటువంటి ఎత్తుగల సంత చూడడానికి అయితే రావడం జరిగింది. మరి ప్రతిసారి అన్నది కూడా మీరు చూసేసండి చివరి దాకా వీలైనంత వరకు కవర్ చేయడానికి అయితే నేను పసులు ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈసారికి అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువగా ఆ దూడలు అయితేనేమి కొద్దిగా జాస్తి సైజ్ ఎద్దులు అయితే రాలేదు, కానీ చివరి దాకా అయితే చూడండి అన్ని రకాలుగా మీకు చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు ముందుకెళ్దాం. అదేవిధంగా ఇక్కడే ఉన్నటువంటి కర్ణాటక ప్రాంతం ఎవరో అందరూ కూడా మనకు పరిచయం అవుతారు. మరి వాళ్ళు కూడా మీకు కావాల్సినట్లుగా నేను కూడా మీకు చూపించడానికి అయితే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎవరైనా రాదలుచుకున్నా మన ఛానల్ని అయితే కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు ముందుకెళ్దాం. ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ತಿ ಎಷ್ಟು 65,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅయింದಂತ 65,000 ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ. ಇವ್ರದ್ದು ಆದನ್ ಜೋಡಿ ಏನು ರೇಟ ಏನು ರೀ? 110 ರೀ. 1,10,000 ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 2 పళ్ళతో ఉన్నటువంటి వైట్ 10. ఆ స్పీడ్ అయితే చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, మీరు అర్థం చేసుకోండి. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಡೇಟು 16 ತಾರೀಕು ನವಂಬರ್, ಎರ್ರಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂತ ಶನಿವಾರ. ಏನ ರೇಟ್ ರೀ? 160 ರೀ. ಅಲ್ಲ ಇದಾವ ಏನೇನ ಆ ಜೋಡಿ ಯಾರ್ದು ಹಚ್ಚಿಗಿಡ್ದು ಅವ್ರದ್ದು 160. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಹಾಂ 63 611 785 ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾವ ರೈತರಿಗೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿಠಲ್. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೈಡ್? 2 ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೀ. ఆల్రెడీ ఇట్లా కలర్ వేసినారంటే కంప్లీట్ అయింటామని. ಈ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಆಯ್ಪನ ಮುಗಿಸೋದೇ ಎಷ್ಟಿಗೆ? ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. ఇవి కూడా బాగున్నాయి దూళ్ళు. ಯಾರ್ದಾನ ಜೋಡಿ ಏನು ರೇಟ್ ರೀ? 120 ರೀ. ಅಲ್ಲ 4 2 ఓకే. 120 4 పళ్ళు 2 పళ్ళు. యజమాని రారు. ఫోన్ నెంబర్ వచ్చినా అన్న? ఫోన్ నెంబర్ వెళ్ళు. 72 59 62 39 84. ಹೆಸರು? ಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಆಯ್ತು. ಯಾರು ಜೋಡಿ ನಿಮ್ದು? ಏನು ರೇಟ್? 65 65,000 65,000 ಇದು ಜೊತೆ. ಹಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟುಂಟಾರೆ. ನೀ ಹೇಳು. ವ್ಯಾಪಾರ ಜరుగుతున్నట్టుంది ఇది. ಹಚ್ಚ అంటారు. ಏನು ರೇಟ್? 120 ರೀ. ಅಲ್ಲ ಇದಾವ ಇನ್ನಲ್ಲ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾವ 7760187020. ಓಕೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾವ ಊರು? ಸಂಕೇಶ್ವರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. ಮಕ್ಕೊಂಡದ ಇದು. ಹಾಂ ಮಕ್ಕೊಂಡು ಪರವ. ಯಾರು ಜೋಡಿ? ರೇಟ್ ಏನು? 1,50,000 150 ರೀ. 1,50,000. ಅಲ್ಲೇ ಹೆಸಲ ಎರಡಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಪೊಳ್ಳೆ వేసలేదంటే ఇది 2 పళ్ళతో ఉందంట. ಮಾಲ್ಕರ್ ಯಾರು ಯಜಮಾನ್ರಿ? ನೀವೇ? ನಂಬರ್ ಐದಾವ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಂ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾವ ಯಜಮಾನ್ರಿ? ಎರ್ಜೇರಿ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ 2 ಸಾವಿರ ಗೊತ್ತದ ಕುಂಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಏನಕ್ಕೆ ಹೈಂದು ಬರ್ತದ? ಏನು ಇರ್ತದ? ಇರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಹಿಂಗ? ಇಲ್ಲ ಸಾಧು ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊ ಮ್ಯಾಗಿಂದ 86
8618163625 ಹೆಸರು ರಾಜು ರುದ್ರಾಪುರ್. ರಾಜು ರುದ್ರಪುರ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಹೈ కరగలు దుడలితే చాలా చక్కగా ఉన్నాయి. ఇది అంటే ఇవి సైజులు అవుతావో తెలియదు కానీ చాలా చక్కగా మంచిగా. ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅದು ಜೋಡಿ. ಏನು ರೇಟ್ ಅದು? ಯಾರ್ದಾನ ಜೋಡಿ ಏನು ರೇಟ್ ರೀ? 110 ರೀ. ಹಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಏನ ಇನ್ನಲ್ಲ? ಯಾವ್ರಿ? ಸುಲಭ. ಹೆಸ್ರು ರೀ? ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್. 9535641455. ಓಕೆ. ಇವು ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಇದಾವೆ? ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನು ಸೈಜು ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ತಾವ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಯಾರ್ದು ರೇಟ್ ಏನು ರೀ? 140. ಯಾವ್ರು? ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. 911308045. ಓಕೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಡಿ? 2 ಸೈಡ್ ಬತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್? 2 ಸೈಡ್. 140. 1,41,000 అంట. 140. ಯಾರು? ಅವ್ರದ್ದೇನಾ? వాళ్ళదేనా? ಏನು ರೇಟ್? ಹಲ್ಲ 4 ಹಲ್ಲು 6 ಹಲ್ಲು 4 ಪಲ್ಲು 6 ಪಲ್ಲು 130. 1,30,000. 130 ಅಂತ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಜೋಡಿದು? ಕುಂಟೆ ಗಿಟ್ಟ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ? 2 ಸೈಡ್ ಬತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್? 2 ಸೈಡ್. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಐತೆ? 8105146971. ಓಕೆ. ಹೆಸರು? ಬಸವರಾಜ್ ಮರ್ಯಾ. ಬಸವರಾಜ್. వీళ్ళు చెప్పిన ధరలు ఏం ఫిక్స్ ఏం కాదు, మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇంకా కొనుక్కున్నాయి అన్నీ కూడా. సుమారుగా ఇప్పుడు సమయం అయితే చాలా సమయమైంది. అయినా కూడా ఈ పసులు ఇలా కట్టేయడము, వాళ్ళు ఏమున్నా కూడా వాళ్ళ దగ్గరే వ్యాపారం మాట్లాడుకోవాలి. కానీ ఇది బాగుంది. ఇదేమో ఇది ಯಾರ್ದನೈತಿ? ಏನು ರೇಟ್? 80. ಅಲ್ಲ 6 ಪಲ್ತ ಒಂದಂಟ 80,000 చెప్పారు. ಒಂದೇ ಇದು ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ? ಒಂದು ಯಾವ್ರಿ? ಕನಬಟ್ಟೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸೈಡು 2 ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ? 2 ಸೈಡ್. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಐತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 869632525331. ಹೆಸರು? ಅದು ಇಮಾನ. ಊರು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಹನಬಟ್ಟೆ. ಹೌದೌದು. ಶಿವಣ್ಣ. ಹಾಂ ಮಾಡಪ್ಪ. ಯಾರ್ದು ಜೋಡಿ ಏನಂತ ರೇಟ್ ಹೇಳು? ಏನಿದೆ? ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಾ ಏನು? ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು? ಯಾರು ಜೋಡಿ? ನಿಮ್ದು ಏನು ರೇಟ್? నాదే అంటారు, అందరిదే అంటారు. ಏನಂತ ರೇಟ್ ಅಂತ ಜೋಡಿ? 120 ಅಂತ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ? ಹಾಂ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವಾಗ ಹೌದಾ? ರೇಟ್ ಎಷ್ಟದು? ರೇಟ್ ಐತೆ ನಾ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೊಡೋದು ಐತೆ. ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಕಡೆ 90,000 95,000 ಸಿಗ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಹಲ್ಲಿನ ಸಿಗ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಕಡಲ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಪದವ್ರು ಸಿಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 7,500 7,500 ಅಂದರೆ 60 ಅಂತ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಜಯ್ ಗಡಾರ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ರಿ? ಗೋಕಾಕ. ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ? 8867621823. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಸರ್? ಹುಡುದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಇಲ್ಲ ಗಳೆದ ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತು, ಮೇವು ತಿನ್ನೋದ ಮುಸುಲ್ ತಿನ್ನೋದ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಾತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದನ್ನ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಲ್ಕರ್ ಏನು ರೇಟು ಜೋಡಿ ರೇಟು? ಹಾಂ 90 ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಅಲ್ಲ, 90,000. 90,000 రెండు పళ్ళతో ఉన్నట్టు. 90,000 2 teeth. ಬ್ರೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾರೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಹಾಂ ಹೇಳ್ರಿ. 93 63 63 53 98 94 12. ಹೆಸರು ರೀ? ಈರಪ್ಪ. ನೀವು ಓಡಾಡಗಾಲ್ಸ ವస్తుంది నెంబర్. ಏನಂತ ರೇಟ್? ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಅಲ್ಲ 4 పళ్ళు 2 పళ్ళు 1.10. ఇప్పుడు దూళ్ళు బాగుంటాయి, అంత దూరం నుంచి వచ్చినాయి 2 దూళ్ళకి. మే $65,000 65,000. ಯಾರ್ದನ್ ಜೋಡಿ ಏನು ರೇಟ್ ರೀ? 110 ಹಲ್ಲು 6 6 పళ్ళతో ఉన్నటువంటివి 1.10 110 ರೀ. నెంబర్ వచ్చి ఫోన్ నెంబర్ ಹೇಳಿ. 7353 11 6752. ಹೆಸರು ರೀ? ಊರು ಬೈರೆಟ್ಟಿ. ಹಾಂ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಡಪತ್ತಿ ಬೈರೆಟ್ಟಿ. ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ? ಅದು 2 ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಸೈಡ್? ಎರಡು సైడ్ పోతా, 2 సైడ్లు పోతాయంట పని అయితే. ఏమప్ప ఇవి అవి తలకాయలు ఇంత సన్నగా ఉన్నాయి. కోరిని అవ జెర్సీ ఏనా జోడి రేటు? 80,000 80,000 80,000. ಹಲ್ಲ ಇದಾವ ಎಲ್ಲ ಕಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ ಕಡಲ್. ಯಾವ್ರಿ? ಹೆಣ್ಣಿಕೇರಿ. ಹೆಸರು? ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯರ್ಮಳಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಂ 90 71 02 5069. ಹೌದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ 2 ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ಸೈಡ್ ಬರ್ತವೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್? 2 ಸೈಡ್ ಹೌದು. ఈడుండే చూడబ్బా సన్నగా ಈ ಜೋಡಿ ಇವು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ఉన్నాయి, ಮಂಚಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋಕೆ. మరి ಏನು ರೇಟ್ ಹತ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ರೇಟ್ ಜೋಡಿ? 165. 160 ಹಲ್ಲ ಇದಾವೆ ನಾನು? 6 ఒకటి 65 6 పళ్ళు ఉన్నాయంట 2 కూడా. ಯಾವ್ರು? ನಿಂಚ್. ಹೆಸರು? ಎಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ 8747 06 1008 1008. ಕೆಲಸ 2 ಸೈಡ್ ಬರ್ತವೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್? ಒಂದು ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದಾ? ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಿದೆ ಜೋಡಿ? 1 ವರ್ಷದಿಂದ. ఓకే ఓకే. సంవత్సరం నుంచి కూడా వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయంటే ఇవి. పొద్దున్న నుంచి చెట్టు కింద కట్టేశారు దీన్ని అయితే మరి మార్కెట్లో ఎవరు అడగల. మరి మీరు కూడా చూసండి ఒకసారి ఎలా ఉందో. ఇది కూడా ఎలా ఉంది. ఇది కొంచెం మాకు కొంచెం తక్కువ. ಜೊಂಪ అయితే బాగానే ఉంది. ಎಲ್ಲಾರ ನೋಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಈ ಎರ್ರಗಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಮಾಲಕರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ? ಶಿವಾಜಿ. ಹೊಸದ ಯಾರನ್ನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಭರೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೀ?
ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಯಾರನ್ನು ಹೊಸದು ತಗೋಕೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಎರಗಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರ? ಊಡಾಕ ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಡಾಕ ಮಣ್ಕೊಂಡ್ರ ಬಳಗ ತೆಗದ್ರ. ಹೌದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರು? ಮೂಡಲಗಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ, ಯರಗಟ್ಟಿ. ಹೌದಾ? ಆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ರಿ? 9900887406. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾವ ಎತ್ತುಗಳೇನ ಸೈಜು ಮಾಪು ಎಲ್ಲದು? ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಏನ್ ರೇಟ್ ಇದು? 140 ರೀ. ಹೌದು, ಒಂದೇ ಇದೆ ಇದು? ಹೌದೌದು. ಹಿಂಗೆ ಅಂತದೆ. ಏನ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ? ಒಂದಿನ ಹಲ್ಲ 4 140 4 ಇದು. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಏನ್ ರೇಟ್ ರೀ? 85,000. 85 ಹಲ್ಲ ಹಾರಲ್ಲ. ಈ ಜೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇದೇನ್ ರೇಟ್ ರೀ? 85,000. 85,000. 85,000 ಹಲ್ಲ 4 ಇದು 4 ಅದೇನ್ ರೇಟ್? 50. ಇವು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ ಮೇಸಕ್ ಹಿಂಗ ಅದಾವ? ಜೋಡ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತದ ಇದು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಊರ? ಮಾಳಪ್ಪ ಮೆಲವಂಕಿ. ನಂಬರ್ ಇಲ್ರಿ? 910876464617 ಅಷ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಮೆಲವಂಕಿ ಇದ್ರಂತ ಎಲ್ಲ ಭರೋಸಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ಇನ್ನ ಇದೇ ಸೈಜ್ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ಇದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆಯ್ತು. ಏನು ರೇಟ್ ಜೋಡಿದು? 110. ಒಗಿಟಿಪದಿ 110. 1,10,000. 110. ಯಾವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಏನ್ರಿ? 9108 ಹಾಂ 70 ಓಕೆ ರೈಟ್. ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಇದೊಂದು ಜೋಡಿ? ಓಕೆ ರೈಟ್. జెర్సీ, చిక్ జెర్సీ, ಇನ್ನೊಂದು చిక్ జెర్సీ. మార్కెట్ ఎరగడ పెద్దది. అన్ని రకాలుగా నేను చూపించలేను, కొన్ని రకాల వరకే చూపించగలను. ఎందుకంటే లెంత్గా ಗಂಟ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ అయిపోతుంది. ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ತಾಸು 1.5 ತಾಸು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ರೇಟ್ ಜೋಡಿ? ಏನು ರೇಟ್? 70,000. 70,000. ಈ ಜೋಡಿ 65,000. 65,000. 65. ಲಾಸ್ಟ್ 90,000. ಈ 3 ಜೋಡಿ ಇದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ಯಾವ್ರಿ? ಪಮ್ಮಲ್ದಿನ. ನಂಬರ್ ಇಲ್ರಿ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್? 81 47 64 64 69 51. ಓಕೆ. ಹೆಸರು? ಕುಂಡಪ್ಪ. ఇది జోడి బాగుండదు. మార్కెట్ అంతా ఆల్మోస్ట్ మనము తిరిగేసాము. ఇంకా ధూళనైతే చూపించలేదు. ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్ అంతా కంప్లీట్. మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. వీడియో ಹೆಂಗಾಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ చేస్తే చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.